الحمد لله الذي جعل شهر رمضان من أفضل شهور العام، من علينا بإدراك شهر الصيام والقيام، فضل أيامه على سائر الأيام، وعمر نهاره بالصيام، ونور ليله بالقيام. أحمده سبحانه وأشكره على الإحسان والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالكمال والتمام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام، وأتقى من تهجد وقام، صلى الله عليه وعلى أصحابه صلاة دائمة تتعاقب بتعاقب الضيام والظلام، تتعاقب بتعاقب الضياء والظلام، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا ربكم تعالى وأطيعوا، وعظموا نعمه واشكروا، واجتهدوا في طاعتي، واعلموا أنكم لن تحصوه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أمة الصيام والقيام، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أمة الصيام والقيام، والصوم في الشرع هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من أجلي. فليس غاية صومنا أن نمسك عن الطعام والشراب ونحوهما من المفطرات، وإنما أن يكون الصائم مراقبا ربا، متقيا غضبا، راجيا رحمته وعفوا، ولذا يكف جوارحه عن معاصي الله، ويمسك لسانه عن فضول الكلام وحرام، فلا يشهد زورا ولا يكذب ولا يشتم أحدا ولا يتكلم إلا بخير. وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. ومن مزايا الصيام
ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. أمي الله تنو أمي بركة دا ستي مسالي ألمي أهننا أونا كأم فرايا نينا سنغلو بي يبغى أوكا أو يسان كلين دي كان بك على الدلي كابني سنغلو تمنين دو سجي أم بك أنيني ستي مسألة في سنغلو من اللي akan anw fara o sunkalo ban yebagaw kan o de an bɛ sunkalo min kɔnɔ bi jumadonya in na. a ye sunkalo tɛmɛnen juma laban yira an na, o ma kɛ ka da an ka cɛya kan, ma kɛ ka da an ka senkola kan. mɔgɔ caman ye sunkalo tɛmɛnen tile ye ka su ye ka kɛ ɲɛnamaya kɔnɔna la, nka o san kelen kɔnɔna na o mɔgɔ caman kɛra dugulen lahara ka ban. o kan ka ɲɛnamaw waju, o kan ka ɲɛnamaw waju. n'i ye alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko saya de ye wajulu dan ye, wajulu wɛrɛ tɛ yen wajulu min kɔfɛ. ni kumakan bɛɛ dɛsɛra mɔgɔ min na k'a tigi lasegin Ala ma, ko n'a y'a tigi ye sebagatɔ dɔ ye Ala bolo ni saya ye, ka jɔyɔrɔtigi dɔ ye Ala bolo ni saya ye, ka kanubagaw ye Ala bolo ni saya ye, ka badenw ye Ala bolo ni saya ye, ka sigiɲɔgɔnw ye Ala bolo ni saya ye, ka diɲɛmɔgɔ ye Ala bolo ni saya ye, ko nin bɛɛ bɛ taa de. nka kabini taali in daminɛ na maa si ma maa kelen ye ko taara ko ka na. saya ka kan ka hadamaden waju, saya ka kan ka hadamaden waju. Le seul voyage en sens unique, le seul voyage qui ne prévoit pas de retour, le seul voyage qui ouvre la porte à un autre monde, à une autre situation pour chaque être humain. Car la vie s'est faite dans 4 étapes. La première étape, c'est dans le ventre de la mère. La seconde étape, c'est la vie de ce bas monde. La troisième étape, c'est celle qui intervient après la mort, la vie dans la tombe. Et la quatrième et dernière étape, qui est l'objet même de la création, qui est la destination ultime de toutes les créatures, cette dernière étape est le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, le grand jour, le grand jour, le jour du paradis pour les bienfaiteurs, le jour de l'enfer pour les malfaiteurs endurcis, les malfaiteurs toxiques, les malfaiteurs invétérés, qui ont raté toutes les occasions, toutes les opportunités pour se réconcilier avec leur Seigneur. Ceci, sans aucun doute,
les plus grands perdants de ce jour. Qu'Allah nous donne la chance de nous saisir des opportunités qu'il crée pour nous, afin d'en tirer les meilleurs avantages, les plus grands bénéfices. Qu'Allah accepte cette demande. En balma al-Islamou, Akwado Kafo, Allah ye kalo mindama no ye sungalo baynye. Allah subhanahu wa ta'ala ay sungalo bayn bonya de. Ay sungalo bayn bonye. Ama bonye mi nyogondi sanwo kalo shima. Ay sungalo bayn korotan. Ama korotan mi nyogondi san kalo shima. Sungalo bayn de kalo ye kalo mi na jumina na fogata ban. Ala ko kale kan nyumanya ka be se hakela kabni ale ala ye jinye dan amadeli ka se hakel mina fogata sungalo bando mina. Ala ka nyumanya be damine muna, ala ka nyumanya be damine ala ka hina de la. Ni ala ka hina jora ali segondi kelen tlale mbaklenye segonde de segondi tlale baklenye ni ala ka hina tera adama den kelen na okonnala motado mgobo tikila mgo ka nyena maya lihalaya obna ke minyi ni ala yarete mgo sise ko lakali kada ga ala tadi adama denyi wa ko kale adama denda ayre bolo de la ay femi ga adama dena ka dan nale ala te mosita don o de kama ala ya dambe ko adama dente foye nale ala ka hinete adama dente foye nale ala ka hinete. Il n'y a pas de puissant sur cette terre. Seul Dieu est puissant. Il n'y a pas de fort sur cette terre. Seul Dieu est fort. Il n'y a rien qui soit au-dessus des paroles d'Allah. Seule la parole d'Allah compte. Seules les limites d'Allah doivent être les nôtres dans toutes choses et en toutes circonstances, si nous voudrions continuer à bénéficier de sa miséricorde. Alaye nin kalo imbla ka tla sabaye bakuluba saba kletan folo kletan flana ani kletan sabana ako nin kalo in kletan folo ako ale ala yo ke hine ka di sumagatoma ko ke hine ka di adamaduma o koro ejmenye ale ala ka hine abe jigi sankalo tan fla duguma ko ko ka dantan feunga engo ala ka nyara madunga juguman ke cara duguma ko ka nyara madunga juguman ke cara duguma ko ka asabatira ala kra kuma kana sallallahu alaihi wasallam ko ala abaka hina dobe abe o wurubne abada tugu o hina jumenye akwa be sante jigi duguma ko ka. L'eau est la source même de la vie. L'interruption de l'eau, c'est la destruction de la vie. C'est la dévastation de la nature quand il n'y a plus d'eau. C'est pourquoi il est plus aisé de voir une personne mourir de naufrage, mourir dans l'eau. Ceci est plus aisé que de voir une personne mourir de soif. Vous voyez, mieux vaut mourir dans l'eau, en plein naufrage, que de mourir de soif. L'eau est la source de la vie. Quand Dieu est en colère avec ses créatures, il suspend la pluviométrie. Ni ala dimina ga jonkoro kadaka jumankeka ako abe sanji tege ako nga nale ala imiri aga dantan fendo be koluma fenka alela uludum fana sirilendo sanji ina ako nale ala imiri dabawma bagawma
na imiri jiriso nunu man kolu ma fengale la daba nunu ma fengale la akwa be sanji aba jigi olukama. Finalement les hommes vont profiter des bestiaux. Quelle décadence pour l'homme, quelle perte pour l'homme, quel échec pour l'homme d'être finalement tributaire de la miséricorde qu'Allah accorde aux bestiaux. Qu'Allah nous préserve un tel scénario. Mais ceci peut être inévitable quand nous continuons à aller tout droit au mur. Tout droit au mur, c'est d'aller sans tenir compte d'Allah. Tout droit au mur, c'est d'aller sans penser à Allah, sans craindre Allah, sans savoir qu'Allah à tout moment peut mettre un terme à notre existence. Combien d'hommes et combien de femmes vivent dans une telle autarcie? Combien d'hommes et de femmes vivent dans une telle amnésie, comme s'ils ne disposent plus d'aucune faculté pour réfléchir. Allah ka hakili ɲuman d'an ma. Allah ka hakili ɲuman d'an ma. Allah ye sunkalo tile tan fɔlɔ di alakira Muhamadu manton sunbagatɔw ma ka kɛ hinɛ ye, ka sunkalo tile tan filanan k'o di alakira Muhamadu manton ma kisi nɛɛma bɛ alakira ye, k'a ye sunkalo tile tan filanan d'u ma k'a ye sunkalo tile tan fɔlɔ d'u ma hinɛ ye, a ye sunkalo tile tan filanan d'u ma jurumu kafari ye, a ye sunkalo tile tan sabanan na laban d'u ma k'u farikolo kan hɔrɔnya ka bɔ jahanama tasuma ma. Nin bakuluba saba in Allah subhanahu wa ta'ala ye nin kalo barikama in a y'a kɛ nin bɛɛ de ye ka di alakira Muhamadu kisi nɛɛma b'a ye a manton sunbagatɔw ma. An b'a ɲini masa fɛ jalla wa ala a ka hinɛ min n'a ɲɔgɔn tɛ jigi san kɔnɔ, n'o de bɛ ka jigi nin tile tan fɔlɔ in kɔnɔ, Ala ka ne ni aw niyɔrɔ bonya la, Ala ka ne ni aw niyɔrɔ bonya la, Ala ka ne ni aw niyɔrɔ bonya la. Ka da kan ni Ala ka hinɛ tigɛra adamaden o i ka ko bannen de ye. Ala ka hinɛ an na, Ala ka makari an na. Tile tan filanan k'a bɛ yafa sunbagatɔw ma, Ala ka Ala yafa an ma, Ala ka Ala yafa an ma. Ka da kan an b'an ka kɛtaw dɔn, an b'an ka fɔtaw dɔn. Ma ɲɛ t'an na yɔrɔ min, Ala ɲɛ b'an na ye. Ma tulo t'an na yɔrɔ min, Ala tulo b'an na ye. Ma bɛ an kalama, Ala b'an kalama. Ma t'an kalama, Ala b'an kalama. Hali an yɛrɛ bakun t'an yɛrɛ kun kalama yɔrɔ min na, Ala bɛ anw kalama ye. N'an bɛ ɲuman kɛ la, n'an bɛ juguman kɛ la, bɛɛ ɲɛ b'i ka kɛta n'i ka fɔta la. Nka Ala ko n'a ta bɛɛ k'ale tɛ tubi bulonda tugun fo n'a kɛra saya ye. K'an ka segin ale Ala ma, an segin kuma la. Ko ka da ka saya in minɛ waati waati, mɔgɔ si t'a dɔn dɛ, bɛɛ ta dogolen don i la. Regardez dans notre cher Mali, dans notre cher pays, ces pays que nous chérissons tant, ces pays que nous aimons tant, ces pays que nous voudrions voir avancer tant, progresser tant, ces pays qui nous a tout donné, nous les Maliens, car nous avons hérité d'un pays en paix, d'un pays tranquille, d'un pays qui était dans une stabilité légendaire. Avant que nous ne connaissions l'enfer de la guerre et de l'insécurité depuis plusieurs années. Nous sommes des nostalgiques de la paix. Nous sommes des nostalgiques de la tranquillité, de la stabilité, d'un pays où il faisait beau vivre, d'un pays où les gens s'aimaient, d'un pays, je ne dirais pas que les populations étaient en bonne cohabitation partout, mais je dirais que le Mali était tout simplement une seule grande famille. C'est tout ce qui nous manque aujourd'hui. Le mois de Ramadan est un moment d'opportunité pour que nous mettions de la vigueur dans notre soif de paix,
dans notre soif de sécurité, dans notre soif de stabilité, de tranquillité. Mettez le Mali au cœur de vos prières. Dieu vous écoutera. Dieu renforce la paix dans notre pays. Dieu renforce la sécurité dans notre pays. Dieu, les dirigeants qui nous dirigent, qui cherchent à renforcer notre paix, notre sécurité, Dieu aide-les, car ils cherchent la paix pour les Maliens, la sécurité pour les Maliens, la stabilité pour le Mali. Ceci doit être une priorité pour chaque Malien et chaque Malienne. Ambe sungalo bamina, ankelengele na be doumina, anjamakulu be doumina, anga nafla selu kono, anga dukla fe selu kono, anga suntege wati dou kono, ambe hamimi mbe jamanaina, nuye jamana inga basigi, nuye jamana inga lafiasa, nuye juli boninga dabla unga jamana deuna, toro kabo unga jamana deunga, janfa kabo unga jamana deunga. Allah Allah fi mali, Allah anyi malik al-failasa, Allah anyi malik al-failasa, Allah anyi malik al-failasa. Imam Mali bla kunu, wamba nyini fe kana Mali bla bi. Minan do be jenge kasura kono fe ma bon. Jamana chaman toro la, ulu banaka lafiya soro ka toro ko fe. Allah ka malik lafiya bonya ka toro ko fe. Allah ka malik sabati bonya ka toro ko fe. Allah ka malik korotan aka toro ko fe. Allah kana Mali labla juguye, Allah kana Mali ke jugu sawoye, jugu dogole Allah kana Mali labla ye, jugu bangele Allah kana Mali labla ye. Mawoma be hamini Mali ka here Allah ka ma be deme. Mama be barake ni Mali denw ka lafiya de, ale kelen tɛ dɛ, ale musonin ko tɛ dɛ, ale denninw ko tɛ dɛ, ale ka intérêt nin ko tɛ dɛ. Comme an delila min na ka san caman tɛmɛnenw kɛ. Min kɛra a kɛra bɛɛ ɲɛna o. Min ye min kɛ fana bɛɛ b'i ka kɛta dɔn. Min ye min kɛ dogo la bange la bɛɛ b'i ka kɛta dɔn. Regardez ce festival de décès au sommet de la nation. Un véritable festival de décès. Au sommet, dans la crème, je dis bien la crème de la nation. Vous pensez que Dieu est Dieu du hasard? Vous pensez que Dieu est Dieu de inutile? Il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit, ou il fait ça comme ça, il n'y a rien. Non. Les exégèses du Coran, les doués d'intelligence, les pétris de la connaissance du divin, savent que ce type de décès n'intervient jamais par hasard. Il y a forcément matière à apprendre des leçons. Combien de chefs d'État en quelques mois? Combien de premiers ministres en quelques mois? Combien de ministres en quelques mois? Au bout d'une année, nous ne sommes plus loin de battre le record de la triste liste des hommes au sommet d'un État qui décèdent les uns après les autres. Réfléchissons. Le décès n'a rien d'anormal. Le décès va, la mort va avec la vie. Mais à un certain niveau de la société, en cascade comme ça appelle forcément, ça interpelle forcément l'intelligence des doués de savoir. On ne peut pas ne pas s'arrêter là-dessus pour réfléchir. Pourquoi comme ça? Pourquoi de cette façon? Pourquoi dans ces délais, j'allais dire dans ces dates rapprochées, on a l'impression qu'il y a un autre tribunal qui est en train de se passer ailleurs. On a l'impression qu'on assiste à une distribution de convocations. Il faut que tu viennes, ton dossier est là. Il faut que tu viennes, ton dossier est là. Le Mali a été trop fatigué. On veut vous écouter maintenant. Je me demande qui. Mais chacun sait que la mort, c'est Dieu. Et l'après-mort, c'est encore Dieu. Alors quand on a
n'an welela ka sɔrɔ an tɛ ka ɲuman kɛ saya damanda na dɛ saya damanda na dɛ ala k'an kɛ ɲumankɛla ye sani weleli don cɛ ka da ka mɔgɔ tɛ ɲuman kɛ mɔgɔw kama wa mɔgɔ t'i yɛrɛ sara fana n'i ye ɲuman de kɛ ɲuman t'o fɛn ye adamaden kan ka ɲuman kɛ de su tile sɔgɔma wula kini numa kɔ ɲɛ dɔnnikɛbagaba dɔ ko an ka ɲuman kɛ dɔrɔn an kana sɛgɛn ɲuman kɛli la ko hali n'an ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ ɲuman kunbɛn hali n'an b'a fili baji la k'an ka ɲuman kɛ dɔrɔn pourquoi parce que seul le bien est rétribué par le bien, seul le bien est payé par le bien et le mal est toujours payé par le mal. Voilà pourquoi il n'y a pas d'alternative au bien. Le bien est un choix unique, un choix stratégique, un choix sans regret. J'ai conclu cette page de cette cascade de décès en disant seulement ceci. S'il y a un volet de la vie de chaque individu qui ne dépend pas de lui, qui lui échappe totalement, quel que soit ton rang, quel que soit ton diplôme, quels que soient tes pouvoirs, s'il y a un pan entier de ta vie qui échappe totalement à ton contrôle, c'est bien la fin de ta vie, la finalité de la vie. Comment tu veux finir cette vie? Dans quelles conditions tu veux finir cette vie? Alors là, ça ne dépend plus de ta force, de ton énergie, de ta combativité. Non. Cela s'impose le moment venu. La manière dont une vie doit se terminer s'impose à l'homme le moment venu. Alors pour qu'il n'y ait pas de surprise, pour la finalité, il faut bien travailler à la base de la vie. Bien travailler veut dire quoi? Ne pas faire de mal, n'être inspiré que par le bien, ajouter le bien au bien, améliorer le bien par le bien. Faites du bien pour les gens, ne faites pas du mal aux gens. Ni en discret, ni en public. Le mal n'est pas un choix. Le mal a des conséquences. Même si les gens ne sont pas au courant, Dieu est au courant. C'est pourquoi beaucoup de choses se passent autour des uns et des autres dont nul n'a l'explication. Mais Dieu n'est pas Dieu du hasard. C'est Dieu de la meilleure planification. Dieu du meilleur agenda. Il ne fait rien pour rien. Qu'Allah nous réforme. Qu'Allah nous réforme. Qu'Allah nous donne un bon esprit. Qu'Allah nous donne un bon esprit. Ambalmal Islamou. Ambe walandain kuncheni sungalo walandain kuncheni minye. Ode recommandation ni alakira sallallahu alayhi wa sallam ay recommandation minge sumbato bela jelenya chemana musoma ademseni ana makoroba akoy mo ni suna alay sumba wajibiya ikan jogo folo minga ki jogoye oye sabari ikake mo sabar leñi sumbe sabari adamaden kalan sabar la adamaden ba yere mineli minge ka bo dumuni ma ka bo jima adamaden farko te fanga soro dumuni ni jiko plus sun kuntala be janya plus adamaden farko be lafude o lafuli inde farko bo kuni minge abe fode mako farko ka sabari abe fode mako dusukun ka sabari abe fode mako hakli ka sabari sumbe adamaden kalan sabari de la ka ke mo sabar leñi o ko me adamaden kana ke mo kalamambaye iga ke mo sabar leñi sabari be fo muna i jobe ko chamana kanu be ke kele sabari be fo muna fen chaman sebiye ito sebuli mo ko on nyon sete mo munu sabari be fo muna ala ye ke mo munu sanfe ka mo munu ke duguma etolu écrasé ebe hina olulade nim bayni et ka doni ne fo sabari here ani sabari nafala. Un jeûneur doit être une personne endurante, une personne pleine d'endurance.
L'endurance est dure, mais son fruit est mûr. Sabari manode ni sabarla abe munyu nyini abe kena me soama abo nyini asebe nye menta ntamba to ya abo nyini nga ikado ka ko ay muye akoy hera de dante hera mina sumba to kanga ke mo sabar lenyi sumba to kanga ke dana moye dana moya we muminu jogo de sankalo tan flabe nga sungalo la do kanga farakan ebe suna ebe yuruku la akuma na wale yaw otikila mo be doula parce que otikila mo o ka suru klen ko ngala de la ni sunye sungam sumbrato o kanga ke dana mo de un jeuneur doit être digne de confiance, doit être incarné la confiance partout où il est. Le jeune intervient directement dans l'amélioration de nos caractères. C'est pourquoi c'est une adoration. Ce n'est pas un geste purement physiologique, non, c'est un acte d'adoration. Sounya la batode wa sumbe fenwo fengada madena o bela jelembe ada madenga ala bato jidi de kada madenga limania jidi sumba to kan ga ke moya sabana mo mi be hina ame hina kalo de la kalo yere to de ko hina kalo limania jon muminu ni ay ro ibe hina ya ko kanala ibe hina ya kumakana ibe hina ya tagama chola ibe hina ya usigi chola ibe hina ya kabara bela ala kan ge hina baganji ala e fendo fo hina kan ala ko mo be hina dan few na ni la madama den dron fo de ako dan few ka dam na adama dewna katabla dabawla ako mo be hina kale ala fana be hina otigila sans interruption mo nyana kubna tigila mo ye ku gelen fen fe kono ko ka ko bane nyete mawbe fili o kosna ta chukoma kadaka ala ya tigi doni femi no hina e ala ko kale tseka ga hina te ko tigi la mo de sumba to kan ga kem mo ye mo kono jeli akono jelendo kono jele ya munye femi ba da madu nafa kuma kan ni ke walela ga bara bene mbodema ni sera makoko la kaka hakilata nyini naka donta mimbala abe wuli ka chestri wala akono jelendo la kange mo kono jeli selama nyuma teke mo kono fine de o de kama suna na de kan jogo dlan aduruna sumba to kange ke mo ye mo mi prelendo sungolo kle bisaba wal ma kle ngwan kono nana ki jo aslama nyon kerefe o hamina ko bela jelena fona mame na ya me kaslama nyon fa be hamina ko kono abe wuli ki chesri aseko minye kadobo tigi hamina abo barake. Tout n'est pas matériel dans la vie, tout n'est pas pécuniaire dans la vie. Parfois il y a des gestes qui sont plus touchants que le matériel. Quand un grand parmi les hommes se met à côté d'un petit parmi les hommes, c'est un geste fort. Le prophète, paix et salut sur lui, était connu comme ça. Il était connu comme ça. Même les adolescents l'arrêtaient dans la rue pour s'entretenir avec lui. Même les adolescents. Imaginez un seul instant les grands parmi nous accorder pareille importance à n'importe qui dans la vie, dans la société. Au Maroc, on a des Mromingam majigi sera fukata fo hal demsenu be bala jo ku kungo fay abe tanduma ku lamenu bana abe foli duma abe temena ka sera alakra alayhi salam majigi dun dande kunyata yi wa majigi tem mo shi doya ala ko adamade ni mi majigi mo re fale ala kale fana bi korota dongo do kata fe mais ne yere ko ke bi yere korota oh ala ko kale bi sembola. Tu seras ton propre ascenseur. Dieu dit que lui, son ascenseur, sera retiré.
Cela veut dire quoi? Ton ascenseur n'ira pas loin. Ton ascenseur sans Dieu n'ira pas loin. Qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous donne un bon esprit. Aworonana laban, sumbrato djogo kanga mounye, partout, yoro, naya menko, aramadou, slameu, slame fla, slame dou kono, slame fru nyomou, ko gelea bolu ni nyonche. Ni iya don, que se koni mise ka dobo tension na. Ikana jo ika keta la de wili. Ikata dobo tension na. Moins il y a des tensions, mieux la vie se passe. Bembalia mana doga yoro nyene maya be diay. Mo mi me chesri ke kata dobo bembalia wala fitne wala kele wala du kono baraka yoro wala l'intermédiation ka dleli ke adama do ni nyonte ni sungalo bain kama ni sungalo bain kono, même en se fixant un objectif. Parmi les grandes crises qui sont autour de toi, fais un inventaire toi-même. Observe autour de toi les crises aiguës qui t'entourent. Si tu ne peux pas tous les traiter, mais choisis parmi elles celles dont ton influence peut avoir un impact positif. Fais en sorte que la paix avance par ton comportement. Fais en sorte que le Satan recule par ton comportement. Iki chesri, ikadlalike, société kono, famille kono, barakero la, jamana niveau bella. Yasad bembalia bis kosegi. Ben ani krenya obitanya fe. Jogo woromi ni alaka chiden sallallahu alayhi wa sallam na ko kunne kanga ke mo jogoye mo mi sunendo alay odeni jogo woroyni alaka am mantrafani jogo woron nun kan sun kono. Alaka ange sun kebaye alakama alaka ange sun kebaye comme alakra kisinema baye asuna chomi anaye an yamaruya anga sun chomina ameka sumunun ke alakumina anye ameka ala deli munun ke alakumina anye ameka yafa deli min ke alafa alaka anga yafa alaka yafa amma dogola ka yafa amma bangela alaka yafa amma kalu indamine ka yafa amma kalu in chamanche ka yafa amma kalu in laban ameka do munun ke akona alakumina anye ala on ni hamin fenfe dona sungalo ngono ede ba bedo katema onka ikan hamin bela jelen ban oke o te foi fara e ala ka sekan oke balia o te misikara jarati o to boy e ala ka sela iya ke fente fara ka seka fente boala ima ke fente fare ka sega wa fen fana te bo ala okuma ala ambe ka hina de nyini hina anna ika yafa amma ikan balo islamaya kan nambe laban domina ikan laban islamaya kan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين الراكعين الساجدين، واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.